पाकिस्तान की सियासत में इतना उलझे हुए हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आपको पता है पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान अफ़गानिस्तान और ईरान एक दूसरे से बाकायदा बॉर्डर क्लैश कर रहे हैं। देखिए अब्दुल बासित साहब, 3.5 करोड़ की आबादी और 36 वलायतों का ये मुल्क अफ़गानिस्तान हमारे लिए बड़ा मसला भी है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दरारें डालने वालों को नाकामी का सामना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोयटा छावनी का दौरा, अवाम को ज़बरदस्त खराज तहसीन कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के अफसरान से खिताब करते हुए। सर, अभी आपको मालूम होगा कि अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान जंग लगी हुई है। इस टाइम बॉर्डर के अंदर हालात बड़े सरगर्म हैं। अफगानिस्तान ने एक तरह से बाकायदा तौर पे ईरानी चेक पोस्टों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, ऐसा अफगानिस्तान का दावा है। और ईरान का दावा यह है कि उसने अफगानिस्तान के जो फाइटर्स हैं, जो बॉर्डर गार्ड्स हैं, उनको मारना शुरू कर दिया है। मशीनरी, हैवी मशीनरी पहुंच रही है, भारी असलहा बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा है। बड़े बड़े टैंक, बड़ी बड़ी बंदूकें जो हैं, बड़ी बड़ी जो तोपें होती हैं, वो बॉर्डर्स पे पहुंचाई जा रही हैं। हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारे हमसाया ममालिक में क्या हो रहा है। ये नुकसान होता है अगर आपके अपने मुल्क में इंस्टेबिलिटी हो, अगर आपका अपना मुल्क इंतशार का शिकार हो, तो आपके इर्द गिर्द इतना कुछ हो रहा होता है, आपको पता भी नहीं चलता। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही होती है, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। नाज़रीन, होता ये है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान के मुख्तलिफ चेक पोस्टों पे, जो कि निमरोज़ उनका जो सूबा है ईरान का, उससे मुल्हिक जो चेक पोस्टें हैं बॉर्डर के साथ, उस पर हमने कब्ज़ा कर लिया है। फायरिंग का तबादला जारी है दोनों साइड से, ईरानी फोर्सेस भी और इधर से तालिबान की फोर्सेस भी फायरिंग कर रही हैं। अच्छा, अब ये हुआ क्यों है, ये मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक छोटी सी बात मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो अफ़गानिस्तान का दावा है और अफ़गानिस्तानी मीडिया का दावा है कि हमने ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, वो कुछ हद तक मुझे सच इस वजह से भी लगता है कहीं ना कहीं कि अफ़गानिस्तान के पास और इन तालिबान के पास जो है, जो असलहा है, वो ईरान से कहीं बेहतर असलहा है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका यहाँ से जाने से पहले अपना तमाम असलहा, अपना तमाम डिपो, अपने तमाम रिसोर्सेज, गाड़ियाँ, ट्रक, हमवीज़, एरोप्लेन्स, सब जो है वो छोड़कर चला गया था। तो जदीद तरीन असलहा और कमाल का असलहा, यानी दुनिया का जो सबसे बेहतरीन असलहा है, वो अमेरिका के बाद अफ़गानिस्तान में है और वो इन तालिबान के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं जो ईरानियों को और ईरानी सोल्जर्स को जो नुकसान पहुंच रहा है, उसकी 2-3 वजूहात है। एक ये कि ईरानियों ने जब भी जंग लड़ी है ना, ईरानियों ने जंग लड़ी थी, जो आखिरी जंग ईरानियों ने लड़ी है ना, वो लड़ी है उन्होंने इराक़ के साथ, जो 8 साल तक एक तवील जंग उन्होंने लड़ी है। उसके बाद उन्होंने बाकायदा कोई जंग नहीं लड़ी। हालांकि वो भी बड़े हिम्मत वाले और बड़े वो मजबूत लोग हैं ईरानी भी, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए जंग लड़ते हैं, आप समझ रहे हैं। वो बाकायदा बॉर्डर टू बॉर्डर जंग उन्होंने नहीं लड़ी इतनी ज़्यादा। वो अपने बंदे शाम में भिजवा देंगे, लबनान भिजवा देंगे, फ़लस्तीन भिजवा देंगे, आप समझ रहे हैं, यमन भिजवा देंगे, यूँ भिजवा देते हैं वो। लेकिन जो तालिबान है ना, उन्होंने बाकायदा दू बदू जंग लड़ी हुई है, और अब से नहीं, वो कब से लड़ रहे हैं। आप देखें ना कि जब रशिया ने हमला किया था, तब से लेके 9/11 हो गया, 9/11 के बाद से लेके अब तक के 2 साल हुए हैं जब इनकी हुकूमत आई और अमेरिका यहाँ से गए, उस वक्त तक ये लड़ते रहे हैं। तो लड़ने की जो प्रैक्टिस इनके पास है, वो शायद ही किसी और के पास होगी, अफगानियों के पास। ये लोग लड़ते रहे हैं। अच्छा, एक तो ये इनको एज हासिल है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली वजह क्या है। नाज़रीन, हिलमंद जो सूबा है अफ़गानिस्तान का, वहाँ से हिलमंद नामी ही दरिया गुजरता है एक, जो कि तकरीबन 1000 किलोमीटर लंबा दरिया है। इस दरिया को लेके और उसके पानी को लेके ईरान और अफ़गानिस्तान में तनाज़ा है। तनाज़ा है क्या? ईरान पिछले 30 साल से कहसाली का शिकार है, 30 साल से, और ये बहुत बड़ी कहसाली है। 2021 में ईरान के काश्तकारों ने बाकायदा मुजाहरे किए थे क्योंकि इस वक्त 97% ईरान वो कहसाली में डूबा हुआ है। हिलमंद जो दरिया है, जो हिलमंद सूबे से आता है, हिलमंद दरिया, ये एक ऐसा वाहिद सोर्स है ईरान के पास जिससे उसको पानी मिलता है। लेकिन ये दरिया अफ़गानिस्तान से गुजर के आता है।
اوپر پہاڑوں سے افغانستان سے گزر کے آتا ہے. افغانستان، ایران کا یہ کلیم ہے، ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ افغانیوں نے اس دریا پہ بند باندھنا شروع کر دیا ہے. دعویٰ غلط نہیں ہے، یہ بات افغانی بھی مانتے ہیں کہ ہاں ہم ایسا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے پاس بھی جواز ہے. وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 1-1.5 سال سے ہمارے ہاں بھی قحط سالی ہے، ہمارے ہاں بھی شدید قلت ہے پانی کی، اور ہمارے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. افغانستان میں غربت ہے، بیرونی سپورٹ ان کے پاس ہے نہیں، ہر طرف سے ان کے اکاؤنٹس فریز کر لیے گئے ہیں افغان گورنمنٹ کے. امریکہ پیسے دے نہیں رہا جو ان کے اپنے بنتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر قحط سالی بھی 1 سال اور چلی ہم تو بھوکے مر جائیں گے. اور ہمارے لیے بہت سارے مسائل کا حل بھی ہے. مسئلہ ان معنوں میں ہے کہ اگر ہماری ان کے ساتھ دوستی نہ ہو اور ایک اچھا پڑوسی نہ ہو تو یہ انڈیا کا اور ہمارے دشمنوں کا ایک مرکز بنے گا، ہمارے خلاف استعمال ہوگا. ماضی میں یہی ہوا ہے. لیکن ہمارے بہت سارے مسائل کا حل بھی ہے کہ اگر افغانستان کے ساتھ ہماری اچھی دوستی ہو، اعتماد ہو، اور ہم اس کو ایک صوبہ سمجھنے کے بجائے ایک ملک پڑوسی کے طور پر تسلیم کرے، برابری کی بنیاد پر دوستی کرے، تو یہ ہمارے لیے دفاع کے لحاظ سے بھی کہ ہم تقریباً 1400 کلومیٹر ہمارا بارڈر محفوظ رہے گا. اس پر آپ کو پولیس رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ سارا توجہ انڈیا کی طرف کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہمارے لیے ایک معاشی ہب بھی ہے. یعنی یہ اتنی بڑی آبادی کے ساتھ ساتھ یہ وسط ایشیا کے ریاستوں کے لیے ہمارے رسائی کا ایک بہترین راستہ ہے. یہ تو گزشتہ دنوں متقی صاحب آئے تھے، انہوں نے بھی بتایا کہ آپ کو کیا خطرہ ہے. آپ کی ملاقات ہوئی تھی ان کے ساتھ؟ میری ملاقات ہوئی تھی، بہت تفصیل کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے معدنیات دیے ہیں کہ روسیوں نے نکالے وہ ختم نہیں ہو سکے، امریکیوں نے نکالے وہ ختم نہیں ہو سکے ہے. اور اس وقت بھی افغانستان کی کرنسی پاکستان کی کرنسی سے 3 گنا زیادہ فارن ریزروز بھی زیادہ ہیں ان کے پاس. بہتر ہیں. اچھا ہے، واحد ملک ہے دنیا کا کہ جس پر کوئی 1 روپیہ بھی قرض نہیں ہے، اور ان کے برآمدات میں مسلسل اضافہ ہوا ہے. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ پورا افغانستان کے ہمارے روڈ آپ کے لیے حاضر ہے. انہوں نے تقریباً ہمارے بارڈر تک اپنے روڈ پہنچائے ہیں. مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے تو باڑ لگائے ہیں کہ ادھر نہ آنا، ہم ادھر نہیں آئیں گے. تو اس وقت جو افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی ہے وہ ایک زگ زیگ ہے. اس میں جس طرح آپ نے چمن پاٹک دیکھا ہوگا یا تورخم پاٹک دیکھا ہوگا، وہاں بھی بہت زنجیر کی طرح سڑک ہے. اسی طرح ہماری پالیسی میں بھی. تو اب تک وہ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب ریاستوں سے بڑھ کر عوامی سطح پر، دانشوروں کے سطح پر ہمیں افغانستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. وہ یہاں سے مار رہے ہیں، وہ یہاں سے مار رہے ہیں. دوسرے نمبر پر میں پاکستان کے ریلیٹڈ بات کرنا چاہوں گا. ہم کہتے ہیں کہ پوری امہ کو، پوری مسلم امہ کو لیڈ کر رہیں گے پاکستان، بیکوز کہ آپ کو جو موجودہ سینیریوز نظر آ رہے ہیں، کیا یہ لگتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ ہم پوری دنیا کو لیڈ کر رہیں گے؟ نہیں، لیڈ تو ہم کریں گے، وہ اس لیے کہ آرمی سٹرونگ ہے، اور اس کے بعد ٹھیک ہے ٹرکی جو ہے وہ نیوکلیئر پاور ڈیولپ کر چکا ہے، لیکن پاکستان کا ایکسپیرینس کہیں زیادہ ہے نیوکلیئر پاور کا. سو وی ول لیڈ، آئی تھنک وی ول لیڈ. آپ کے سائنٹسٹ آپ کے کہیں زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، آرمی آپ کی پچھلی 25 سال سے وار زون میں ہے. سو آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ ہم لیڈ نہیں کر سکیں گے. وی ول لیڈ.